ہمارے لیے کھانا بنا دیا ہے، جا کر کھانا کھا لو، جس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میں ابھی کچھ سوچ رہا ہوں، جس پر اس کی ماں جب اس سے پوچھتی ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے تو وہ ان سے بتاتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے ان سب چیزوں کو بھول جانا چاہیے، جب انلیب آگے بڑھ چکی ہے تو میں آگے کیوں نہیں بڑھ سکتا، میں سوچ رہا ہوں کہ میں باہر چلا جاؤں، اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کروں اور وہاں جا کر اپنے لیے کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈوں، جس پر اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ دیکھو تم اس طرح سے حالات سے منہ پھیر کر تو یہاں سے نہیں جا سکتے، اچھا تو یہی ہوگا کہ تم حالات کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے لڑو، جس پر معیز ان سے کہتا ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اگر میں خود کو آگے بڑھنا دیکھوں تو پھر میرے سامنے اندلیب نہ آئے، اگر وہ میرے سامنے آئے گی تو میں کمزور پڑ جاؤں گا، اور اگر میں نہیں چاہتا کہ وہ بار بار میرے سامنے آئے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں اور وہاں جا کر اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کروں گا، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے ایسی ڈگری مل سکتی ہے کہ جس سے میری باہر یونیورسٹی میں اچھی سی جاب لگ جائے گی، یونیورسٹی میں ویزا بھی مل جائے گا اور اچھی سی جاب بھی لگ جائے گی، اور وہ کہتا ہے کہ خالہ بھی تو یو کے میں ہی رہتی ہے، میں وہاں پر جا کر ان کے پاس اسٹڈی کر لوں گا، جس پر اس کی ماما سے کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسے ہی اچھا لگتا ہے تو ایسے ہی ٹھیک ہے، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہر حال میں خوش رہے، بے شک پھر وہ تم جیسے مرضی رہو، اگر تم باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے ہمیشہ بہت کچھ کیا، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہاری آنے والی زندگی میں تم بھی مجھے وہی سب محنت کر کر دکھاؤ جس سے میں نے تمہارے لیے محنت کی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم زندگی میں ایک کامیاب انسان بن جاؤ۔ معیز ان سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف پہنچی ہے، ہمیشہ میں نے آپ کی باتوں پر گلہ شکوہ کیا ہے، مجھے لگا تھا کہ شاید اندلیب کی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا، مجھے لگا تھا کہ اگر وہ مجھے نہیں ملے گی تو میں مر جاؤں گا، لیکن حالات انسان کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں، میں نے اب خود ہی سوچا ہے کہ میں اب کہیں اور جا کر پڑھوں گا، مجھے یہاں نہیں پڑھنا، میں اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا، اگر میں اس سے دور جاؤں گا تو اسے بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ اکیلی وہی آگے نہیں بڑھ سکتی، میں بھی زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اور اسی نے مجھ سے کہا ہے نا کہ میں آگے بڑھ کر اس کو دکھاؤں، تو میں اس کو کامیاب انسان بن کر دکھاؤں گا۔ اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ دیکھو اندلیب کو بھول جاؤ، وہ تمہاری زندگی میں کبھی نہ تھی، نہ ہے، اور نہ کبھی ہوگی، وہ کسی اور کا نصیب تھا، وہ جس کا نصیب تھا وہ اسے مل چکی ہے، اور تمہارا ان سب چیزوں سے اب کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اگر تم اسے بھولنا چاہتے ہو تو اچھے سے بھول جاؤ، کیونکہ مزید میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گی، اگر تم نے اب اندلیب کا نام لیا تو پھر میں تم سے پھر سے ناراض ہو جاؤں گی۔ معیز ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اب آپ دوبارہ زندگی میں کبھی میرے منہ سے اندلیب کا نام نہیں سنیں گی۔ اس کی ماما بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اس کی یہ بات سن کر، اور وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم اپنی آنے والی زندگی میں بہت کامیاب انسان بن جاؤ گے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم بہت محنت کر رہے ہو۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب اندلیب اپنی ساس کو یہ بات بتاتی ہے کہ وہ دادی بننے والی ہیں، اس کی ساس بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور اسے ویڈیو کال کر کر بہت مبارکباد دیتی ہیں۔ وہیں جب گھر جاتا ہے تو اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ چلو میں نے تمہارے لیے کھانا بنا دیا ہے، جا کر کھانا کھا لو، جس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میں ابھی کچھ سوچ رہا ہوں، جس پر اس کی ماں جب اس سے پوچھتی ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے تو وہ ان سے بتاتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے ان سب چیزوں کو بھول جانا چاہیے، جب اندلیب آگے بڑھ چکی ہے تو میں آگے کیوں نہیں بڑھ سکتا، میں سوچ رہا ہوں کہ میں باہر چلا جاؤں، اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کروں اور وہاں جا کر اپنے لیے کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈوں، جس پر اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ دیکھو تم اس طرح سے حالات سے منہ پھیر کر تو یہاں سے نہیں جا سکتے، اچھا تو یہی ہوگا کہ تم حالات کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے لڑو، جس پر معیز ان سے کہتا ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اگر میں خود کو آگے بڑھنا دیکھوں تو پھر میرے سامنے اندلیب نہ آئے، اگر وہ میرے سامنے آئے گی تو میں کمزور پڑ جاؤں گا، اور اگر میں نہیں چاہتا کہ وہ بار بار میرے سامنے آئے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں اور وہاں جا کر اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کروں گا، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے ایسی ڈگری مل سکتی ہے کہ جس سے میری باہر یونیورسٹی میں اچھی سی جاب لگ جائے گی، یونیورسٹی میں ویزا بھی مل جائے گا اور اچھی سی جاب بھی لگ جائے گی، اور وہ کہتا ہے کہ خالہ بھی تو یو کے میں ہی رہتی ہے، میں وہاں پر جا کر ان کے پاس اسٹڈی کر لوں گا، جس پر اس کی ماما سے کہتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسے ہی اچھا لگتا ہے تو ایسے ہی ٹھیک ہے، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہر حال میں خوش رہے، بے شک پھر وہ تم جیسے مرضی رہو، اگر تم باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے ہمیشہ بہت کچھ کیا، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہاری آنے والی زندگی میں تم بھی مجھے وہی سب محنت کر کر دکھاؤ جس سے میں نے تمہارے لیے محنت کی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم زندگی میں ایک کامیاب انسان بن جاؤ۔ معیز ان سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف پہنچی ہے، ہمیشہ میں نے آپ کی باتوں پر گلہ شکوہ کیا ہے، مجھے لگا تھا کہ شاید اندلیب کی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا
تھا کہ مجھے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا، مجھے لگا تھا کہ اگر وہ مجھے نہیں ملے گی تو میں مر جاؤں گا، لیکن حالات انسان کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ میں نے اب خود ہی سوچا ہے کہ میں اب کہیں اور جا کر پڑھوں گا، مجھے یہاں نہیں پڑھنا، میں اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں اس سے دور جاؤں گا تو اسے بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ اکیلی وہی آگے نہیں بڑھ سکتی، میں بھی زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ اور اسی نے مجھ سے کہا ہے نا کہ میں آگے بڑھ کر اس کو دکھاؤں، تو اب میں اس کو کامیاب انسان بن کر دکھاؤں گا۔ اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ دیکھو اندلیب کو بھول جاؤ، وہ تمہاری زندگی میں کبھی نہ تھی، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی، وہ کسی اور کا نصیب تھا، وہ جس کا نصیب تھا وہ اسے مل چکی ہے، اور تمہارا ان سب چیزوں سے اب کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اسے بھولنا چاہتے ہو تو اچھے سے بھول جاؤ، کیونکہ مزید میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ اگر تم نے اب اندلیب کا نام لیا تو پھر میں تم سے پھر سے ناراض ہو جاؤں گی۔ موئز ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اب آپ دوبارہ زندگی میں کبھی میرے منہ سے اندلیب کا نام نہیں سنیں گی۔ اس کی ماما بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اس کی یہ بات سن کر، اور وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم اپنی آنے والی زندگی میں بہت کامیاب انسان بن جاؤ گے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم بہت محنت کر رہے ہو۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب اندلیب اپنی ساس کو یہ بات بتاتی ہے کہ وہ دادی بننے والی ہیں، اس کی ساس بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور اسے ویڈیو کال کر کر بہت مبارکباد دیتی ہیں۔ وہیں جب گھر جاتا ہے تو اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ چلو میں نے تمہارے لیے کھانا بنا دیا ہے، جا کر کھانا کھا لو، جس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میں ابھی کچھ سوچ رہا ہوں۔ جس پر اس کی ماں جب اس سے پوچھتی ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے تو وہ ان سے بتاتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے ان سب چیزوں کو بھول جانا چاہیے۔ جب اندلیب آگے بڑھ چکی ہے تو میں آگے کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ میں باہر چلا جاؤں، اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کروں اور وہاں جا کر اپنے لیے کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈوں۔ جس پر اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ دیکھو تم اس طرح سے حالات سے منہ پھیر کر تو یہاں سے نہیں جا سکتے، اچھا تو یہی ہوگا کہ تم حالات کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے لڑو۔ جس پر معیز ان سے کہتا ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اگر میں خود کو آگے بڑھنا دیکھوں تو پھر میرے سامنے اندلیب نہ آئے، اگر وہ میرے سامنے آئے گی تو میں کمزور پڑ جاؤں گا، اور اگر میں نہیں چاہتا کہ وہ بار بار میرے سامنے آئے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں اور وہاں جا کر اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کروں گا، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے ایسی ڈگری مل سکتی ہے کہ جس سے میری باہر یونیورسٹی میں اچھی سی جاب لگ جائے گی، یونیورسٹی میں ویزا بھی مل جائے گا اور اچھی سی جاب بھی لگ جائے گی۔ اور وہ کہتا ہے کہ خالہ بھی تو UK میں ہی رہتی ہے، میں وہاں پر جا کر ان کے پاس اسٹڈی کر لوں گا۔ جس پر اس کی ماما سے کہتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسے ہی اچھا لگتا ہے تو ایسے ہی ٹھیک ہے، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہر حال میں خوش رہے، بے شک پھر وہ تم جیسے مرضی رہو، اگر تم باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے ہمیشہ بہت کچھ کیا، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہاری آنے والی زندگی میں تم بھی مجھے وہی سب محنت کر کر دکھاؤ جس سے میں نے تمہارے لیے محنت کی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم زندگی میں ایک کامیاب انسان بن جاؤ۔ معیز ان سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف پہنچی ہے، ہمیشہ میں نے آپ کی باتوں پر گلہ شکوہ کیا ہے، مجھے لگا تھا کہ شاید اندلیب کی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا، مجھے لگا تھا کہ اگر وہ مجھے نہیں ملے گی تو میں مر جاؤں گا، لیکن حالات انسان کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ میں نے اب خود ہی سوچا ہے کہ میں اب کہیں اور جا کر پڑھوں گا، مجھے یہاں نہیں پڑھنا، میں اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں اس سے دور جاؤں گا تو اسے بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ اکیلی وہی آگے نہیں بڑھ سکتی، میں بھی زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ اور اسی نے مجھ سے کہا ہے نا کہ میں آگے بڑھ کر اس کو دکھاؤں، تو اب میں اس کو کامیاب انسان بن کر دکھاؤں گا۔ اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ دیکھو اندلیب کو بھول جاؤ، وہ تمہاری زندگی میں کبھی نہ تھی، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی، وہ کسی اور کا نصیب تھا، وہ جس کا نصیب تھا وہ اسے مل چکی ہے، اور تمہارا ان سب چیزوں سے اب کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اسے بھولنا چاہتے ہو تو اچھے سے بھول جاؤ، کیونکہ مزید میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ اگر تم نے اب اندلیب کا نام لیا تو پھر میں تم سے پھر سے ناراض ہو جاؤں گی۔ معیز ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اب آپ دوبارہ زندگی میں کبھی میرے منہ سے اندلیب کا نام نہیں سنیں گی۔ اس کی ماما بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اس کی یہ بات سن کر، اور وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم اپنی آنے والی زندگی میں بہت کامیاب انسان بن جاؤ گے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم بہت محنت کر رہے ہو۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب اندلیب اپنی ساس کو یہ بات بتاتی ہے کہ وہ دادی بننے والی ہیں، اس کی ساس بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور اسے ویڈیو کال کر کر بہت مبارکباد دیتی ہیں۔ وہیں جب گھر جاتا ہے تو اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ چلو میں نے تمہارے لیے کھانا بنا دیا ہے، جا کر کھانا کھا لو، جس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میں ابھی کچھ سوچ رہا ہوں۔ جس پر اس کی ماں جب اس سے پوچھتی ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے تو وہ ان سے بتاتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے ان سب چیزوں کو بھول جانا چاہیے۔ جب اندلیب آگے بڑھ چکی ہے تو میں آگے کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ میں باہر چلا جاؤں، اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کروں اور وہاں جا کر اپنے لیے کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈوں۔ جس پر اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ دیکھو
तुम इस तरह से हालात से मुंह फेर कर तो यहाँ से नहीं जा सकते। अच्छा तो यही होगा कि तुम हालात के सामने खड़े होकर उनसे लड़ो। जिस पर मुइज़ उनसे कहता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं खुद को आगे बढ़ना देखूँ तो फिर मैं मेरे सामने अंदलीब ना आए। अगर वो मेरे सामने आएगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा, और अगर मैं नहीं चाहता कि वो बार बार मेरे सामने आए, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ और वहाँ जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा। और मुझे पता है कि मुझे ऐसी डिग्री मिल सकती है कि जिससे मेरी बाहर यूनिवर्सिटी में एक अच्छी सी जॉब लग जाएगी, यूनिवर्सिटी में वीज़ा भी मिल जाएगा और अच्छी सी जॉब भी लग जाएगी। और वह कहता है कि खाला भी तो यूके में ही रहती है, मैं वहाँ पर जाकर उनके पास स्टडी कर लूँगा। जिस पर उसकी मामा उसे कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही अच्छा लगता है तो ऐसे ही ठीक है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा हर हाल में खुश रहे, बेशक फिर वो तुम जैसे मर्जी रहो। अगर तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए हमेशा बहुत कुछ किया, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में तुम भी मुझे वही सब मेहनत कर कर दिखाओ जैसे मैंने तुम्हारे लिए मेहनत की है। मैं चाहती हूँ कि तुम ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन जाओ। मुइज़ उनसे कहता है कि मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ पहुँची है। हमेशा मैंने आपकी बातों पर गिला शिकवा किया है। मुझे लगा था कि शायद अनदीप की मोहब्बत में मैं इतना पागल हो गया था कि मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आता था। मुझे लगा था कि अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। मैंने अब खुद ही सोचा है कि मैं अब कहीं और जाकर पढ़ूंगा, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। मैं उसका सामना भी नहीं करना चाहता। अगर मैं उससे दूर जाऊंगा तो उससे भी इस बात का एहसास होगा कि वो अकेली वही आगे नहीं बढ़ सकती, मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। और उसी ने मुझसे कहा है ना कि मैं आगे बढ़कर उसको दिखाऊं, तो अब मैं उसको कामयाब इंसान बनकर दिखाऊंगा। उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, अदलीब को भूल जाओ, वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ना थी, ना है और ना कभी होगी। वो किसी और का नसीब था, वो जिसका नसीब था वो उसे मिल चुकी है, और तुम्हारा इन सब चीज़ों से अब कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। अगर तुम उससे भूलना चाहते हो तो अच्छे से भूल जाओ, क्योंकि मज़ीद मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर तुमने अब अदलीब का नाम लिया तो फिर मैं तुमसे फिर से नाराज़ हो जाऊँगी। मोइज़ उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, अब आप दोबारा ज़िंदगी में कभी मेरे मुँह से अदलीब का नाम नहीं सुनेंगी। उसकी मामा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं उसकी ये बात सुनकर, और वो उसे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत कामयाब इंसान बन जाओगे। मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अनलीव अपनी सास को ये बात बताती है कि वो दादी बनने वाली हैं, उसकी सास बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उसे वीडियो कॉल कर कर बहुत मुबारकबाद देती हैं। वहीं जब घर जाता है तो उसकी मामा उसे कहती हैं कि चलो मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, जाकर खाना खा लो। जिस पर वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ जब उससे पूछती हैं कि वो क्या सोच रहा है, तो वो उनसे बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं, आप ठीक कह रही थी, मुझे इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। जब अनलीब आगे बढ़ चुकी है तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ, अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ और वहाँ जाकर अपने लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढूँ। जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, तुम इस तरह से हालात से मुंह फेर कर तो यहाँ से नहीं जा सकते। अच्छा तो यही होगा कि तुम हालात के सामने खड़े होकर उनसे लड़ो। जिस पर मुइज़ उनसे कहता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं खुद को आगे बढ़ना देखूँ तो फिर मैं मेरे सामने अदलीब ना आए। अगर वो मेरे सामने आएगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा, और अगर मैं नहीं चाहता कि वो बार बार मेरे सामने आए, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ और वहाँ जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा। और मुझे पता है कि मुझे ऐसी डिग्री मिल सकती है कि जिससे मेरी बाहर यूनिवर्सिटी में एक अच्छी सी जॉब लग जाएगी, यूनिवर्सिटी में वीज़ा भी मिल जाएगा और अच्छी सी जॉब भी लग जाएगी। और वह कहता है कि खाला भी तो यूके में ही रहती है, मैं वहाँ पर जाकर उनके पास स्टडी कर लूँगा। जिस पर उसकी मामा उसे कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही अच्छा लगता है तो ऐसे ही ठीक है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा हर हाल में खुश रहे, बेशक फिर वो तुम जैसे मर्जी रहो। अगर तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए हमेशा बहुत कुछ किया, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में तुम भी मुझे वही सब मेहनत कर कर दिखाओ जैसे मैंने तुम्हारे लिए मेहनत की है। मैं चाहती हूँ कि तुम ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन जाओ। मुइज़ उनसे कहता है कि मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ पहुँची है। हमेशा मैंने आपकी बातों पर गिला शिकवा किया है। मुझे लगा था कि शायद अनदीप की मोहब्बत में मैं इतना पागल हो गया था कि मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आता था। मुझे लगा था कि अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। मैंने अब खुद ही सोचा है कि मैं अब कहीं और जाकर पढ़ूँगा, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। मैं उसका सामना भी नहीं करना चाहता। अगर मैं उससे दूर जाऊँगा तो उससे भी इस बात का एहसास होगा कि वो अकेली वही आगे नहीं बढ़ सकती, मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। और उसी ने मुझसे कहा है ना कि मैं आगे बढ़कर उसको दिखाऊँ, तो अब मैं उसको कामयाब इंसान बनकर दिखाऊँगा। उसकी मम्मा उसे कहती हैं कि देखो, अदलीब को भूल जाओ, वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ना
تھی نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی، وہ کسی اور کا نصیب تھا، وہ جس کا نصیب تھا وہ اسے مل چکی ہے، اور تمہارا ان سب چیزوں سے اب کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اسے بھولنا چاہتے ہو تو اچھے سے بھول جاؤ، کیونکہ مزید میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ اگر تم نے اب اندلیب کا نام لیا تو پھر میں تم سے پھر سے ناراض ہو جاؤں گی۔ موئز ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اب آپ دوبارہ زندگی میں کبھی میرے منہ سے اندلیب کا نام نہیں سنیں گی۔ اس کی ماما بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اس کی یہ بات سن کر، اور وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم اپنی آنے والی زندگی میں بہت کامیاب انسان بن جاؤ گے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم بہت محنت کر رہے ہو۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب اندلیب اپنی ساس کو یہ بات بتاتی ہے کہ وہ دادی بننے والی ہیں، اس کی ساس بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور اسے ویڈیو کال کر کر بہت مبارکباد دیتی ہیں۔ وہیں جب گھر جاتا ہے تو اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ چلو میں نے تمہارے لیے کھانا بنا دیا ہے، جا کر کھانا کھا لو، جس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میں ابھی کچھ سوچ رہا ہوں۔ جس پر اس کی ماں جب اس سے پوچھتی ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے تو وہ ان سے بتاتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے ان سب چیزوں کو بھول جانا چاہیے۔ جب اندلیب آگے بڑھ چکی ہے تو میں آگے کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ میں باہر چلا جاؤں، اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کروں اور وہاں جا کر اپنے لیے کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈوں۔ جس پر اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ دیکھو تم اس طرح سے حالات سے منہ پھیر کر تو یہاں سے نہیں جا سکتے، اچھا تو یہی ہوگا کہ تم حالات کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے لڑو۔ جس پر معیز ان سے کہتا ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اگر میں خود کو آگے بڑھنا دیکھوں تو پھر میرے سامنے اندلیب نہ آئے، اگر وہ میرے سامنے آئے گی تو میں کمزور پڑ جاؤں گا، اور اگر میں نہیں چاہتا کہ وہ بار بار میرے سامنے آئے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں اور وہاں جا کر اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کروں گا، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے ایسی ڈگری مل سکتی ہے کہ جس سے میری باہر یونیورسٹی میں اچھی سی جاب لگ جائے گی، یونیورسٹی میں ویزا بھی مل جائے گا اور اچھی سی جاب بھی لگ جائے گی۔ اور وہ کہتا ہے کہ خالہ بھی تو UK میں ہی رہتی ہے، میں وہاں پر جا کر ان کے پاس اسٹڈی کر لوں گا۔ جس پر اس کی ماما سے کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسے ہی اچھا لگتا ہے تو ایسے ہی ٹھیک ہے، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہر حال میں خوش رہے، بے شک پھر وہ تم جیسے مرضی رہو، اگر تم باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے ہمیشہ بہت کچھ کیا، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہاری آنے والی زندگی میں تم بھی مجھے وہی سب محنت کر کر دکھاؤ جس سے میں نے تمہارے لیے محنت کی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم زندگی میں ایک کامیاب انسان بن جاؤ۔ معیز ان سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف پہنچی ہے، ہمیشہ میں نے آپ کی باتوں پر گلہ شکوہ کیا ہے، مجھے لگا تھا کہ شاید اندلیب کی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا، مجھے لگا تھا کہ اگر وہ مجھے نہیں ملے گی تو میں مر جاؤں گا، لیکن حالات انسان کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں، میں نے اب خود ہی سوچا ہے کہ میں اب کہیں اور جا کر پڑھوں گا، مجھے یہاں نہیں پڑھنا، میں اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا، اگر میں اس سے دور جاؤں گا تو اسے بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ اکیلی وہی آگے نہیں بڑھ سکتی، میں بھی زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اور اسی نے مجھ سے کہا ہے نا کہ میں آگے بڑھ کر اس کو دکھاؤں، تو اب میں اس کو کامیاب انسان بن کر دکھاؤں گا۔ اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ دیکھو اندلیب کو بھول جاؤ، وہ تمہاری زندگی میں کبھی نہ تھی نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی، وہ کسی اور کا نصیب تھا، وہ جس کا نصیب تھا وہ اسے مل چکی ہے، اور تمہارا ان سب چیزوں سے اب کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اسے بھولنا چاہتے ہو تو اچھے سے بھول جاؤ، کیونکہ مزید میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ اگر تم نے اب اندلیب کا نام لیا تو پھر میں تم سے پھر سے ناراض ہو جاؤں گی۔ موئز ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اب آپ دوبارہ زندگی میں کبھی میرے منہ سے اندلیب کا نام نہیں سنیں گی۔ اس کی ماما بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اس کی یہ بات سن کر، اور وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم اپنی آنے والی زندگی میں بہت کامیاب انسان بن جاؤ گے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم بہت محنت کر رہے ہو۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب اندلیب اپنی ساس کو یہ بات بتاتی ہے کہ وہ دادی بننے والی ہیں، اس کی ساس بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور اسے ویڈیو کال کر کر بہت مبارکباد دیتی ہیں۔ وہیں جب گھر جاتا ہے تو اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ چلو میں نے تمہارے لیے کھانا بنا دیا ہے، جا کر کھانا کھا لو، جس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میں ابھی کچھ سوچ رہا ہوں۔ جس پر اس کی ماں جب اس سے پوچھتی ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے تو وہ ان سے بتاتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے ان سب چیزوں کو بھول جانا چاہیے۔ جب اندلیب آگے بڑھ چکی ہے تو میں آگے کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ میں باہر چلا جاؤں، اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کروں اور وہاں جا کر اپنے لیے کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈوں۔ جس پر اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ دیکھو تم اس طرح سے حالات سے منہ پھیر کر تو یہاں سے نہیں جا سکتے، اچھا تو یہی ہوگا کہ تم حالات کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے لڑو۔ جس پر معیز ان سے کہتا ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اگر میں خود کو آگے بڑھنا دیکھوں تو پھر میرے سامنے اندلیب نہ آئے، اگر وہ میرے سامنے آئے گی تو میں کمزور پڑ جاؤں گا، اور اگر میں نہیں چاہتا کہ وہ بار بار میرے سامنے آئے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں اور وہاں جا کر اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کروں گا، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے ایسی ڈگری مل سکتی
सकती है कि जैसे मेरी बाहर यूनिवर्सिटी में एक अच्छी सी जॉब लग जाएगी, यूनिवर्सिटी में वीज़ा भी मिल जाएगा और अच्छी सी जॉब भी लग जाएगी। और वह कहता है कि खाला भी तो यूके में ही रहती है, मैं वहाँ पर जाकर उनके पास स्टडी कर लूँगा। जिस पर उसकी मामा उसे कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही अच्छा लगता है तो ऐसे ही ठीक है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा हर हाल में खुश रहे, बेशक फिर वो तुम जैसे मर्जी रहो। अगर तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए हमेशा बहुत कुछ किया और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में तुम भी मुझे वही सब मेहनत कर कर दिखाओ जैसे मैंने तुम्हारे लिए मेहनत की है। मैं चाहती हूँ कि तुम ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन जाओ। मोइज़ उनसे कहता है कि मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ पहुँची है। हमेशा मैंने आपकी बातों पर गिला शिकवा किया है। मुझे लगा था कि शायद अनदीप की मोहब्बत में मैं इतना पागल हो गया था कि मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आता था। मुझे लगा था कि अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। मैंने अब खुद ही सोचा है कि मैं अब कहीं और जाकर पढ़ूंगा, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। मैं उसका सामना भी नहीं करना चाहता। अगर मैं उससे दूर जाऊंगा तो उसे भी इस बात का एहसास होगा कि वो अकेली वही आगे नहीं बढ़ सकती, मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। और उसी ने मुझसे कहा है ना कि मैं आगे बढ़कर उसको दिखाऊं, तो अब मैं उसको कामयाब इंसान बनकर दिखाऊंगा। उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, अनलीव को भूल जाओ, वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ना थी, ना है और ना कभी होगी। वो किसी और का नसीब था, वो जिसका नसीब था वो उसे मिल चुकी है। और तुम्हारा इन सब चीज़ों से अब कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर तुम उससे भूलना चाहते हो तो अच्छे से भूल जाओ, क्योंकि मज़ीद मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर तुमने अब अनलीव का नाम लिया तो फिर मैं तुमसे फिर से नाराज़ हो जाऊँगी। मोइज़ उनसे कहता है कि आप फिक्र ना करें, अब आप दोबारा ज़िंदगी में कभी मेरे मुँह से अनलीव का नाम नहीं सुनेंगी। उसकी मामा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं उसकी ये बात सुनकर, और वो उसे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत कामयाब इंसान बन जाओगे। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अनलीव अपनी सास को ये बात बताती है कि वो दादी बनने वाली हैं, उसकी सास बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उसे वीडियो कॉल कर कर बहुत मुबारकबाद देती हैं। वहीं जब घर जाता है तो उसकी मामा उसे कहती हैं कि चलो मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, जाकर खाना खा लो। जिस पर वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ जब उससे पूछती हैं कि वो क्या सोच रहा है, तो वो उनसे बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं, आप ठीक कह रही थी, मुझे इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। जब अनलीब आगे बढ़ चुकी है तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ, अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ और वहाँ जाकर अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढूँ। जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, तुम इस तरह से हालात से मुंह फेर कर तो यहाँ से नहीं जा सकते। अच्छा तो यही होगा कि तुम हालात के सामने खड़े होकर उनसे लड़ो। जिस पर मोइज़ उनसे कहता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं खुद को आगे बढ़ना देखूँ तो फिर मैं मेरे सामने अनलीब ना आए। अगर वो मेरे सामने आएगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा, और अगर मैं नहीं चाहता कि वो बार बार मेरे सामने आए, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ और वहाँ जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा। और मुझे पता है कि मुझे ऐसी डिग्री मिल सकती है कि जिससे मेरी बाहर यूनिवर्सिटी में एक अच्छी सी जॉब लग जाएगी, यूनिवर्सिटी में वीज़ा भी मिल जाएगा और अच्छी सी जॉब भी लग जाएगी। और वह कहता है कि खाला भी तो यूके में ही रहती है, मैं वहाँ पर जाकर उनके पास स्टडी कर लूँगा। जिस पर उसकी मामा उसे कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही अच्छा लगता है तो ऐसे ही ठीक है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा हर हाल में खुश रहे, बेशक फिर वो तुम जैसे मर्जी रहो। अगर तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए हमेशा बहुत कुछ किया और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में तुम भी मुझे वही सब मेहनत कर कर दिखाओ जैसे मैंने तुम्हारे लिए मेहनत की है। मैं चाहती हूँ कि तुम ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन जाओ। मोइज़ उनसे कहता है कि मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ पहुँची है। हमेशा मैंने आपकी बातों पर गिला शिकवा किया है। मुझे लगा था कि शायद अनदीप की मोहब्बत में मैं इतना पागल हो गया था कि मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आता था। मुझे लगा था कि अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। मैंने अब खुद ही सोचा है कि मैं अब कहीं और जाकर पढ़ूंगा, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। मैं उसका सामना भी नहीं करना चाहता। अगर मैं उससे दूर जाऊंगा तो उसे भी इस बात का एहसास होगा कि वो अकेली वही आगे नहीं बढ़ सकती, मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। और उसी ने मुझसे कहा है ना कि मैं आगे बढ़कर उसको दिखाऊं, तो अब मैं उसको कामयाब इंसान बनकर दिखाऊंगा। उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, अनलीव को भूल जाओ, वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ना थी, ना है और ना कभी होगी। वो किसी और का नसीब था, वो जिसका नसीब था वो उसे मिल चुकी है। और तुम्हारा इन सब चीज़ों से अब कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर तुम उससे भूलना चाहते हो तो अच्छे से भूल जाओ, क्योंकि मज़ीद मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर तुमने अब अनलीव का नाम लिया तो फिर मैं तुमसे फिर से नाराज़ हो जाऊँगी। मोइज़ उनसे कहता है कि आप फिक्र ना करें, अब आप दोबारा ज़िंदगी में कभी मेरे मुँह से अनलीव का नाम नहीं सुनेंगी। उसकी मामा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं उसकी ये बात सुनकर, और वो उसे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत कामयाब इंसान
इंसान बन जाओगे, मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अनलीव अपनी सास को ये बात बताती है कि वो दादी बनने वाली हैं, उसकी सास बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उसे वीडियो कॉल कर कर बहुत मुबारकबाद देती हैं। वहीं जब घर जाता है तो उसकी मामा उसे कहती हैं कि चलो मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, जाकर खाना खा लो। जिस पर वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ जब उससे पूछती हैं कि वो क्या सोच रहा है, तो वो उनसे बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आप ठीक कह रही थी, मुझे मुझे इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। जब अनलीब आगे बढ़ चुकी है तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ, अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ और वहाँ जाकर अपने लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढूँ। जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, तुम इस तरह से हालात से मुंह फेर कर तो यहाँ से नहीं जा सकते। अच्छा तो यही होगा कि तुम हालात के सामने खड़े होकर उनसे लड़ो। जिस पर मुइज़ उनसे कहता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं खुद को आगे बढ़ना देखूँ तो फिर मैं मेरे सामने अनलीब ना आए। अगर वो मेरे सामने आएगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा, और अगर मैं नहीं चाहता कि वो बार बार मेरे सामने आए, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ और वहाँ जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा। और मुझे पता है कि मुझे ऐसी डिग्री मिल सकती है कि जिससे मेरी बाहर यूनिवर्सिटी में एक अच्छी सी जॉब लग जाएगी, यूनिवर्सिटी में वीज़ा भी मिल जाएगा और अच्छी सी जॉब भी लग जाएगी। और वह कहता है कि खाला भी तो यूके में ही रहती है, मैं वहाँ पर जाकर उनके पास स्टडी कर लूँगा। जिस पर उसकी मामा से कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही अच्छा लगता है तो ऐसे ही ठीक है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा हर हाल में खुश रहे, बेशक फिर वो तुम जैसे मर्जी रहो। अगर तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए हमेशा बहुत कुछ किया, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में तुम भी मुझे वही सब मेहनत कर कर दिखाओ जैसे मैंने तुम्हारे लिए मेहनत की है। मैं चाहती हूँ कि तुम ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन जाओ। मुइज़ उनसे कहता है कि मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ पहुँची है। हमेशा मैंने आपकी बातों पर गिला शिकवा किया है। मुझे लगा था कि शायद अनदीप की मोहब्बत में मैं इतना पागल हो गया था कि मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आता था। मुझे लगा था कि अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। मैंने अब खुद ही सोचा है कि मैं अब कहीं और जाकर पढ़ूंगा, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। मैं उसका सामना भी नहीं करना चाहता। अगर मैं उससे दूर जाऊंगा तो उसे भी इस बात का एहसास होगा कि वो अकेली वही आगे नहीं बढ़ सकती, मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। और उसी ने मुझसे कहा है ना कि मैं आगे बढ़कर उसको दिखाऊं, तो अब मैं उसको कामयाब इंसान बनकर दिखाऊंगा। उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, अनलीब को भूल जाओ, वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ना थी, ना है और ना कभी होगी। वो किसी और का नसीब था, वो जिसका नसीब था वो उसे मिल चुकी है, और तुम्हारा इन सब चीज़ों से अब कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। अगर तुम उससे भूलना चाहते हो तो अच्छे से भूल जाओ, क्योंकि मज़ीद मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर तुमने अब अनलीब का नाम लिया तो फिर मैं तुमसे फिर से नाराज़ हो जाऊँगी। मोइज़ उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, अब आप दोबारा ज़िंदगी में कभी मेरे मुँह से अनलीब का नाम नहीं सुनेंगी। उसकी मामा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं उसकी ये बात सुनकर, और वो उसे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत कामयाब इंसान बन जाओगे, मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अनलीव अपनी सास को ये बात बताती है कि वो दादी बनने वाली हैं, उसकी सास बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उसे वीडियो कॉल कर कर बहुत मुबारकबाद देती हैं। वहीं जब घर जाता है तो उसकी मामा उसे कहती हैं कि चलो मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, जाकर खाना खा लो। जिस पर वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ जब उससे पूछती हैं कि वो क्या सोच रहा है, तो वो उनसे बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आप ठीक कह रही थी, मुझे इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। जब अनलीब आगे बढ़ चुकी है तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ, अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ और वहाँ जाकर अपने लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढूँ। जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, तुम इस तरह से हालात से मुंह फेर कर तो यहाँ से नहीं जा सकते। अच्छा तो यही होगा कि तुम हालात के सामने खड़े होकर उनसे लड़ो। जिस पर मुइज़ उनसे कहता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं खुद को आगे बढ़ना देखूँ तो फिर मैं मेरे सामने अनलीब ना आए। अगर वो मेरे सामने आएगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा, और अगर मैं नहीं चाहता कि वो बार बार मेरे सामने आए, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ और वहाँ जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा। और मुझे पता है कि मुझे ऐसी डिग्री मिल सकती है कि जिससे मेरी बाहर यूनिवर्सिटी में एक अच्छी सी जॉब लग जाएगी, यूनिवर्सिटी में वीज़ा भी मिल जाएगा और अच्छी सी जॉब भी लग जाएगी। और वह कहता है कि खाला भी तो यूके में ही रहती है, मैं वहाँ पर जाकर उनके पास स्टडी कर लूँगा। जिस पर उसकी मामा उसे कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही अच्छा लगता है तो ऐसे ही ठीक है।
मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा हर हाल में खुश रहे, बेशक फिर वो तुम जैसे मर्ज़ी रहो। अगर तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए हमेशा बहुत कुछ किया, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में तुम भी मुझे वही सब मेहनत कर कर दिखाओ जैसे मैंने तुम्हारे लिए मेहनत की है। मैं चाहती हूँ कि तुम ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन जाओ। मुइज़ उनसे कहता है कि मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ पहुँची है। हमेशा मैंने आपकी बातों पर गिला शिकवा किया है। मुझे लगा था कि शायद अनदीप की मोहब्बत में मैं इतना पागल हो गया था कि मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आता था। मुझे लगा था कि अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। मैंने अब खुद ही सोचा है कि मैं अब कहीं और जाकर पढ़ूँगा, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। मैं उसका सामना भी नहीं करना चाहता। अगर मैं उससे दूर जाऊँगा तो उसे भी इस बात का एहसास होगा कि वो अकेली वही आगे नहीं बढ़ सकती, मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। और उसी ने मुझसे कहा है ना कि मैं आगे बढ़कर उसको दिखाऊँ, तो अब मैं उसको कामयाब इंसान बनकर दिखाऊँगा। उसकी मम्मा उसे कहती हैं कि देखो, अनलीव को भूल जाओ, वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ना थी, ना है और ना कभी होगी। वो किसी और का नसीब था, वो जिसका नसीब था वो उसे मिल चुकी है। और तुम्हारा इन सब चीज़ों से अब कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर तुम उससे भूलना चाहते हो तो अच्छे से भूल जाओ, क्योंकि मज़ीद मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर तुमने अब अनलीव का नाम लिया तो फिर मैं तुमसे फिर से नाराज़ हो जाऊँगी। मोइज़ उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, अब आप दोबारा ज़िंदगी में कभी मेरे मुँह से अनलीव का नाम नहीं सुनेंगी। उसकी मामा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं उसकी ये बात सुनकर, और वो उसे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत कामयाब इंसान बन जाओगे। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अनलीव अपनी सास को ये बात बताती है कि वो दादी बनने वाली हैं, उसकी सास बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उसे वीडियो कॉल कर कर बहुत मुबारकबाद देती हैं। वहीं जब घर जाता है तो उसकी मामा उसे कहती हैं कि चलो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, जाकर खाना खा लो। जिस पर वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ जब उससे पूछती हैं कि वो क्या सोच रहा है, तो वो उनसे बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आप ठीक कह रही थी, मुझे इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। जब अनलीब आगे बढ़ चुकी है तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ, अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ और वहाँ जाकर अपने लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढूँ। जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, तुम इस तरह से हालात से मुंह फेर कर तो यहाँ से नहीं जा सकते। अच्छा तो यही होगा कि तुम हालात के सामने खड़े होकर उनसे लड़ो। जिस पर मुइज़ उनसे कहता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं खुद को आगे बढ़ना देखूँ तो फिर मैं मेरे सामने अनलीब ना आए। अगर वो मेरे सामने आएगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा, और अगर मैं नहीं चाहता कि वो बार बार मेरे सामने आए, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ और वहाँ जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा। और मुझे पता है कि मुझे ऐसी डिग्री मिल सकती है कि जिससे मेरी बाहर यूनिवर्सिटी में एक अच्छी सी जॉब लग जाएगी, यूनिवर्सिटी में वीज़ा भी मिल जाएगा और अच्छी सी जॉब भी लग जाएगी। और वह कहता है कि खाला भी तो यूके में ही रहती है, मैं वहाँ पर जाकर उनके पास स्टडी कर लूँगा। जिस पर उसकी मामा से कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही अच्छा लगता है तो ऐसे ही ठीक है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा हर हाल में खुश रहे, बेशक फिर वो तुम जैसे मर्ज़ी रहो। अगर तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए हमेशा बहुत कुछ किया, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में तुम भी मुझे वही सब मेहनत कर कर दिखाओ जैसे मैंने तुम्हारे लिए मेहनत की है। मैं चाहती हूँ कि तुम ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन जाओ। मुइज़ उनसे कहता है कि मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ पहुँची है। हमेशा मैंने आपकी बातों पर गिला शिकवा किया है। मुझे लगा था कि शायद अनदीप की मोहब्बत में मैं इतना पागल हो गया था कि मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आता था। मुझे लगा था कि अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। मैंने अब खुद ही सोचा है कि मैं अब कहीं और जाकर पढ़ूँगा, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। मैं उसका सामना भी नहीं करना चाहता। अगर मैं उससे दूर जाऊँगा तो उसे भी इस बात का एहसास होगा कि वो अकेली वही आगे नहीं बढ़ सकती, मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। और उसी ने मुझसे कहा है ना कि मैं आगे बढ़कर उसको दिखाऊँ, तो अब मैं उसको कामयाब इंसान बनकर दिखाऊँगा। उसकी मम्मा उसे कहती हैं कि देखो, अनलीव को भूल जाओ, वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ना थी, ना है और ना कभी होगी। वो किसी और का नसीब था, वो जिसका नसीब था वो उसे मिल चुकी है। और तुम्हारा इन सब चीज़ों से अब कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर तुम उससे भूलना चाहते हो तो अच्छे से भूल जाओ, क्योंकि मज़ीद मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर तुमने अब अनलीव का नाम लिया तो फिर मैं तुमसे फिर से नाराज़ हो जाऊँगी। मोइज़ उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, अब आप दोबारा ज़िंदगी में कभी मेरे मुँह से अनलीव का नाम नहीं सुनेंगी। उसकी मामा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं उसकी ये बात सुनकर, और वो उसे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत कामयाब इंसान बन जाओगे। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अनलीव अपनी सास को ये बात बताती है कि वो दादी बनने वाली हैं, उसकी सास बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उसे वीडियो कॉल कर कर बहुत मुबारकबाद देती हैं।
वही जब घर जाता है तो उसकी मामा उसे कहती हैं कि चलो मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, जाकर खाना खा लो। जिस पर वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ जब उससे पूछती हैं कि वो क्या सोच रहा है, तो वो उनसे बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं, आप ठीक कह रही थी, मुझे मुझे इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। जब अनलीब आगे बढ़ चुकी है तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ, अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ और वहाँ जाकर अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढूँ। जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, तुम इस तरह से हालात से मुंह फेर कर तो यहाँ से नहीं जा सकते। अच्छा तो यही होगा कि तुम हालात के सामने खड़े होकर उनसे लड़ो। जिस पर मुइज़ उनसे कहता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं खुद को आगे बढ़ना देखूँ तो फिर मैं, मेरे सामने अनलीब ना आए। अगर वो मेरे सामने आएगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा, और अगर मैं नहीं चाहता कि वो बार बार मेरे सामने आए, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ और वहाँ जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा। और मुझे पता है कि मुझे ऐसी डिग्री मिल सकती है कि जिससे मेरी बाहर यूनिवर्सिटी में एक अच्छी सी जॉब लग जाएगी, यूनिवर्सिटी में वीज़ा भी मिल जाएगा और अच्छी सी जॉब भी लग जाएगी। और वह कहता है कि खाला भी तो यूके में ही रहती है, मैं वहाँ पर जाकर उनके पास स्टडी कर लूँगा। जिस पर उसकी मामा से कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही अच्छा लगता है तो ऐसे ही ठीक है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा हर हाल में खुश रहे, बेशक फिर वो तुम जैसे मर्जी रहो। अगर तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए हमेशा बहुत कुछ किया, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में तुम भी मुझे वही सब मेहनत कर कर दिखाओ जिससे मैंने तुम्हारे लिए मेहनत की है। मैं चाहती हूँ कि तुम ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन जाओ। मुइज़ उनसे कहता है कि मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ पहुँची है। हमेशा मैंने आपकी बातों पर गिला शिकवा किया है। मुझे लगा था कि शायद अनदीप की मोहब्बत में मैं इतना पागल हो गया था कि मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आता था। मुझे लगा था कि अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। मैंने अब खुद ही सोचा है कि मैं अब कहीं और जाकर पढ़ूँगा, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। मैं उसका सामना भी नहीं करना चाहता। अगर मैं उससे दूर जाऊँगा तो उसे भी इस बात का एहसास होगा कि